आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। गांधी साहब, बहुत से लोग इनको फॉलो करते हैं। पढ़ी लिखी अवाम पाकिस्तान की बहुत इम्प्रेस होती है इनसे, मगर मैं गांधी साहब के बारे में अक्सर यही बात करता रहता हूँ कि गांधी साहब इंतहाई लतीफ़ उर्दू में बहुत आमियाना सी बातें करते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा लॉजिकल गलतियाँ होती हैं। फ़लसफ़ा गांधी साहब का कमज़ोर है, साइंस से गांधी साहब नाबलद हैं। इस्लामी तालीमात जो वो आपके सामने पेश करते हैं उन्हें भी बहुत तोड़ मरोड़ के और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करते हैं। तो गांधी साहब ओवरऑल एक ऐसी इस्लाम की वर्जन सामने लेके आ रहे हैं जो कि असल में इस्लाम से भी सही मेल नहीं खाती और लॉजिकली और फिलोसफिकली साइंटिफिकली इनकंसिस्टेंट है और इसे किसी भी सूरत में साबित नहीं किया जा सकता। तो गांधी साहब ने एक रिसेंटली वीडियो डाली जिसे इल्हाद का चैलेंज का नाम दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इल्हाद का कोई चैलेंज नहीं है इस्लाम के लिए, बल्कि इस्लाम दुनिया के लिए एक चैलेंज है। तो ये वीडियो जरा सुन लेते हैं और उसके बाद हम जरा इसके ऊपर तबसरा करते हैं। इल्हाद का कोई चैलेंज है? ये मेरे लिए इत्तला है। चैलेंज उस वक्त कोई होता है जबकि वो इस्तिदलाल पर खड़ा हो। तवहमात पर अगर कोई चीज़ खड़ी है, तख़य्युलात की दुनिया बना के खड़ी है, तो आप जानते हैं कि तख़य्युल के बलबूते पर तो बड़े बड़े महल तामीर किए जा सकते हैं। मेरे ख्याल में तो इल्हाद का कोई चैलेंज ही नहीं है। वो इसलिए महसूस होता है कि लोग अपने दीन से वाकिफ नहीं, वरना उन्हें महसूस हो कि वो आसमान पर खड़े हैं और ज़मीन पर कुछ चूंटियाँ रेंग रही हैं और कभी कभी आवाज़ बुलंद कर देते हैं। मैं तो हमेशा पूछता हूँ नौजवानों से, कोई चैलेंज है तो राह कराम बताइए, कहाँ पाया जाता है? क्या बुलंद आहंग गुफ्तगू चैलेंज होती है? शोर मचा देने से चैलेंज होता है? मफरूज़े बयान करने से चैलेंज होता है? चैलेंज तो किसी दलील की बुनियाद पर हुआ करता है। वह है खपाई कहाँ जाती है? मेरे इल्म में नहीं है। दुनिया के लिए चैलेंज सिर्फ इस्लाम है। तो जी, ये गांधी साहब की बात थी जिसको हम जो हैं वो अभी डिस्कस करते हैं पूरे तरीके से। तो गांधी साहब ने बात यहाँ से शुरू की थी कि तोहमात और तखय्युलात की बुनियाद पे चैलेंज नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए तो इस्लाम का कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि नबूवत हो या मोजज़ात हो या कुरान हो, उसमें जितनी भी बातें हैं वो तोहमात और तखय्युलात पे ही मबनी। उन्होंने कहा कि तखय्युल के बलबोते पे कोई बात नहीं हो सकती। तखय्युल के बलबोते पे लोग बड़े बड़े महल बना लेते हैं। बिल्कुल, इस्लाम ने जन्नत के महल और हूरें वाकई तखय्युल की बुनियाद पे या इमेजिनेशन की बुनियाद पे ही बनाई हैं, और इस तखय्युल और इमेजिनेशन ने आधी दुनिया को पागल कर रखा है। ये तखय्युल वो है जो लोगों को खुदकश हमले या सुइसाइड बॉम्बिंग्स करने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि ये एक ऐसा लालच है जो कि इस्लाम ने दिया कि आज लोग बड़े बड़े इंसानियत सोज काम कर देते हैं। चाहे वो पेशावर एपीएस का अटैक हो जिसमें 9 उम्र बच्चों को मार दिया गया, ये सोच के कि उनके खिलाफ जिहाद किया जा रहा है। तो ये सारी सोच उसी तखय्युल, उसी जन्नत के लालच और हूरों के तखय्युल की वजह से ही आते हैं। तो हम मात और तखय्युलात पे क्या खड़ा? क्या इल्हाद किसी को कह रहा है कि तुम जाके जो हो फलां जगह पे हमला कर दो और हम तुम्हें हूरें देंगे? क्या इल्हाद ने कोई मुझसे या किसी भी ऐसे शख्स को प्रॉमिस किया कि तुम्हें हम फलां चीज दे देंगे? वहम और तखय्युलात हमेशा इसलिए किसी चीज में ठोंसे जाते हैं ताकि लोगों से उनकी बुनियाद पे कोई ऐसा काम कराया जाए जो इसके बगैर लोग नहीं करेंगे, जैसे जिहाद करवाया जाए। इल्हाद में इस किस्म के वहम और तखय्युल की, यानी इस किस्म की सुपरस्टिशन और इमेजिनेशन की कोई जगह नहीं है। कोई मुल्हिद कभी आपको ये नहीं कहेगा कि कोई हूर है जो तुम्हें मिलेगी, तुम्हें मरने के बाद ये मिलेगा। कोई मुल्हिद भी आपको कभी इस तरह का वहम और इस तरह का तखय्युल, यानी इस तरह की सुपरस्टिशन और इस तरह की इमेजिनेशन की बुनियाद पे आपसे कभी कुछ नहीं कराएगा। फिर गांधी साहब ने यह कहा कि क्या बुलंद आहंग गुफ्तगू चैलेंज होती है? बिल्कुल ऐसा ही एक बुलंद आहंग चैलेंज कुरान में भी पाया जाता है कि इस जैसी एक सूरा बना के लाओ। क्योंकि सूरा की बात एक एस्थेटिक सेंस पे मबनी है कि किसी को कोई पोइट्री अच्छी लगेगी, किसी को कोई पोइट्री नहीं अच्छी लगेगी। किसी को गालिब की पोइट्री अच्छी लगेगी तो किसी को गालिब की ही पोइट्री अच्छी नहीं लगेगी। वो किसी ने मजनू से कहा था कि लैला तेरी काली, उसने कहा वो जाओ तेरी आँखी नहीं वेखन वाली। यानी एस्थेटिक सेंस इंसान की आंख में होती है, इंसान के कान में होती है, उसकी सोच में होती है। कुरान की शायरी किसी को अच्छी लगेगी, बड़ी फसीह और बलीग लगेगी, मगर जो शख्स इससे को मतलब निकालना चाहे, जो उसका तर्जमा पढ़े, तो कुरान की तर्जमे में कोई फसाहत और बलागत का हमें दूर दूर तक कहीं कोई निशान ही नजर नहीं आता। तो शायरी की बेस पे ये क्लेम करना एक बुलंद आहंग गुफ्तगू जैसा ही चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज कि हाँ जी हम इस जैसी एक और आयत बना के दिखा दो। तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज, और ये टोटली एस्थेटिक चैलेंज है। अगर आप
बायस ने कुरान को अच्छा मानने की तरफ तो आपको कुरान बहुत अच्छा लगेगा, मगर अगर आप नहीं है बायस तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो गांधी साहब ने फिर कहा कि शोर मचा देने से कोई चैलेंज नहीं होता। बिल्कुल, दिन में 5 बार लाउड स्पीकर पे अल्लाह अकबर का शोर मचाने से चैलेंज नहीं होता। यानी अगर आप ये समझते हैं कि चैलेंज जो होता है वो प्रैक्टिकल चैलेंज होता है और उसका ऐलान करने की हर वक्त जरूरत नहीं होती कि हाँ जी अल्लाह जो है वो सबसे बड़ा है, ये अगर ये फैक्ट है तो इसे दिन में 5 बार चीख चीख के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो शोर कौन मचा रहा है? क्या मुल्हिद कह रहे हैं दिन में 5 बार अजान दे के नहीं भाई कोई खुदा नहीं है? नहीं, मुल्हिद तो नहीं कह रहे। मुल्हिद तो अपनी बातें करते हैं उस वक्त पे जब उनकी जरूरत होती है, जब कोई डिस्कशन होती है, जब कोई इंगेजमेंट होती है, तब बात करते हैं। दिन में 5 बार अजान तो नहीं देते ना हम लोग। फिर इन्होंने कहा कि इल्हाद में कोई दलील नहीं पाई जाती। भाई इस्लाम में कौन सी दलील पाई जाती है? इस्लाम की सच्चाई की दलील गांधी साहब क्या देंगे हमें? क्योंकि गांधी साहब ने कहा मेरे इल्म में तो कोई इल्हाद की दलील है ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस्लाम की दलील कहाँ एग्जिस्ट करती है गांधी साहब? क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि इस्लाम की सच्चाई की दलील साइंसी बुनियादों पे, लॉजिक की बुनियाद पे आप दलील हमें क्या दे सकते हैं? एनेक्डोटल एविडेंस नहीं कि हाँ जी कायनात बड़ी खूबसूरत है तो फलां है तो ढमकां है तो जी इसका कोई बनाने वाला होगा। ये एनेक्डोटल एविडेंस नहीं चलेगा जिससे मैं खुद अपनी बायसनेस की वजह से ये रिजल्ट निकालूं कि खुदा है या इस्लाम सच्चा है। और मेरे इल्म में तो इस्लाम की सच्चाई की लिटरली कोई दलील नहीं है। इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, दुनिया का कोई भी मजहब, मेरे इल्म में तो इनकी सच्चाई की कोई भी हकीकी दलील नहीं है जिसे आज के दलील के स्टैंडर्ड पे या आज के एविडेंस के स्टैंडर्ड पे परखा जा सके, जिसे साइंटिफिक मेथड से तोला जा सके। ऐसी एक भी दलील दुनिया का कोई भी मजहब नहीं दे सकता। अगर है तो गांधी साहब दे दें। इस्लाम को साबित करने वाली साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड एक दलील मुझे दे दें तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, जो कि आपके पास नहीं है। ठीक है जी। और अगर आप ये समझते हैं कि इल्हाद का कोई चैलेंज नहीं है तो चलें, इल्हाद का तो खैर हम ये कहें कि इल्हाद आपके इस्लाम को कोई चैलेंज देता है तो वो जाहिर बात है, इल्हाद तो किसी चीज को भी कोई चैलेंज नहीं देता, क्योंकि इल्हाद तो सिर्फ और सिर्फ मजहब का इनकार है। मगर एक मुल्हिद का चैलेंज आपको जरूर दे देते हैं। मुल्हिद का सबसे पहला चैलेंज ये है आपको, यानी मेरे जैसे नाचीज मुल्हिद का पहला चैलेंज आपके लिए ये है कि जिस तरह से साइंस ने इलेक्ट्रॉन एक एविडेंस के जरिए, सबूत के जरिए साबित किया, इसी तरह से आप अल्लाह का सबूत दे दें। जिस तरह से साइंस ने एक सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम और डीएनए और बाकी सेल स्ट्रक्चर्स का सबूत दिया, इसी तरह आप अल्लाह का सबूत दे दें। जिस तरह से साइंस ने दूरबीनों के जरिए देख के हमारे सोलर सिस्टम में एक ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो का एविडेंस दिया, आप इस तरह का एविडेंस खुदा का दे दें। जिस तरह से साइंस ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के जरिए बिग बैंग का सबूत दिया, इस तरह से ही आप अल्लाह का सबूत दे दें। जिस तरह से एक माइक्रोस्कोप के नीचे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं जो हमें आम आंख से नहीं नजर आते, इसी की तरज पे कोई आप अल्लाह का सबूत दे दें तो हम मान जाएंगे। सबूत किसी मसीही फिलॉसफर की फिलॉसफी से नहीं चाहिए हमें, बल्कि साइंसी बुनियाद पे साइंटिफिक मेथड के मुताबिक एक सबूत चाहिए। हमें किसी एंसलम का दिया हुआ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए फिजिकल सबूत खुदा के होने का, वो आप दे दें। तो ये है एक मुल्हिद का गांधी साहब को पहला चैलेंज। अब मुल्हिद का दूसरा चैलेंज गांधी साहब के लिए क्या है? साइंसी बुनियादों पे ये साबित कर दें कि कुरान अल्लाह की किताब है, क्योंकि कुरान में बहुत सी साइंसी गलतियां हैं जिन पे मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। इसके साथ साथ कुरान अपने ही वक्त की मिथोलॉजिकल दास्तानों को कॉपी करता है, यानी वो दास्तानें जो यहूदियों ने और मसीहियों ने मेसोपोटामियन से कॉपी की थी, कुरान ने उनसे कॉपी कर ली और कुरान उनको सच कहने लगा। जैसे नूह की कहानी, नूह की कहानी की सच्चाई का कोई सबूत दे दें हमें तो कुरान सच्चा साबित हो जाएगा, मगर आप नहीं दे पाएंगे। इसी तरह सूरह कहफ के अंदर जुल्कुरनैन के किस्से रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट से चोरी करके कुरान में डाले गए हैं। असहाबे कहफ का किस्सा जो स्लीपर्स ऑफ एफेसस का किस्सा है, वो भी आपने कुरान में मसीहियों से लेके कॉपी किया, जो कि उनके क्रिश्चियन सेंट्स का किस्सा था। हजरत मोहम्मद ने एक कहानी कुरान में डाल ली और ये कहानियां दोनों की दोनों, जुल्कुरनैन का किस्सा, असहाबे कहफ का किस्सा, नूह का किस्सा, यूनुस नबी का किस्सा, हजरत ईसा या मसीह के कुंवारी से पैदा होने का किस्सा, ये सरासर झूठ है। क्योंकि हजरत मोहम्मद जो थे वो झूठ और सच की तमीज नहीं कर सकते थे, उन्होंने उठा के इसे कुरान में शामिल कर लिया। तो क्या आप इन बातों के सबूत दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो जरूर
آپ قرآن کو سچا ثابت کر چکے ہیں، تو یہ ثبوت ضرور مجھے دیجیے گا، کیونکہ میں اسلام قبول دل سے کرنا چاہتا ہوں۔ اور غامدی صاحب آپ کے ہاتھوں اگر میں اسلام قبول کروں تو یقیناً بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کی وجہ سے اور بھی اسلام کی طرف آ جائیں گے۔ جب ایک ملحد جو کہ پاکستان میں لوگوں کو الحاد کی طرف لے کے جا رہا ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو یقیناً بہت سے لوگ گمراہی سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ آپ کے ہاتھوں ضرور یہ کام کرانا چاہتا ہے۔ نماز میں آپ اللہ سے دعا مانگیں اور یہ کام، یہ ثبوت مجھے دے دیں، یقیناً میں مسلمان ہو جاؤں گا اور لوگ بہت سے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ایک ملحد کا تیسرا چیلنج یہ ہے کہ یہ ثابت کر دیں کہ رسول اللہ ایک ساؤنڈ مائنڈ کے شخص تھے، یعنی ان کا دماغی توازن ٹھیک تھا۔ کیونکہ آج 21ویں صدی میں اور 20ویں صدی میں سائنس نے سائیکالوجی اور سائیکیٹری کے ذریعے یہ بات ثابت کیا کہ بہت سارے لوگ دنیا میں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان سب نبوت کے دعوے داروں میں پرافٹ سنڈروم یا مسایا کمپلیکس کی ایک دماغی یا نفسیاتی بیماری پائی جاتی ہے۔ تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ بیماری آج سے 1400 سال پہلے آنے والے لوگوں کو، یا 2000 سال پہلے، یا 2500 سال پہلے آنے والے لوگوں کو نہیں تھی؟ اور ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ بیماری جو آج ہے یہ اس وقت نہیں ہوتی تھی؟ یعنی آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ رسول اللہ کو جو یہ سوچتے تھے کہ وہ ایک نبی ہیں، اور وہی بھی کس طرح سے آتی تھی، کبھی کانوں میں گھنٹیاں بجتی تھی، کبھی منہ سے جھاگ نکلتی تھی، کبھی حالت غیر ہو جاتی تھی، یہ سب ایسے سمٹمز ہیں جو کہ شیزوفرینیا، جو کہ ایپیلیپٹک سیجرز کے دوران پرافٹ سنڈروم اور مسایا کمپلیکس سے ریلیٹڈ بیماریوں میں لوگوں میں دیکھے گئے ہیں۔ تو ہم کیسے یہ مان لیں کہ ایک شخص جو 1400 سال پہلے آیا تھا اس میں یہ پرابلم نہیں تھی اور وہ اللہ کا ایک سچا نبی تھا؟ غامدی صاحب، اس بات کے لیے آپ کو ایک بڑی زبردست سائنٹیفک دلیل دینی ہوگی۔ یہاں تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ نفسیاتی بیماری کی وجہ سے لوگ مذہب میں نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، جو کہ بہت ہی مشکل ہے۔ آپ کو کافی زبردست قسم کے سائنٹیفک ایویڈنسز اس کے بارے میں دینے ہوں گے، کیونکہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ حضرت محمد جو کہ عرب کے صحرا میں آج سے 1400 سال پہلے آئے تھے، ان کی دماغی حالت بالکل ٹھیک تھی۔ اور اگر یہ بات کی جائے ان کی دماغی حالت پہ، تو خود ہی سیرت ابن ہشام، طبقات ابن سعد، تاریخ طبری یہ بات ثابت کر دیتی ہیں۔ اگر رسول اللہ ایک وقت پہ ذہنی طور پہ اتنے ڈسٹرب تھے، ڈپریشن کا شکار تھے، کہ وہ غار حرا پہ چڑھ کے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، مگر لکیلی وہ بچ گئے۔ تو رسول اللہ میں یہ نشانات سارے پائے جاتے ہیں کہ شاید وہ نفسیاتی طور پہ ساؤنڈ مائنڈ کے نہیں تھے، مگر غامدی صاحب کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے اور انہیں یہ وہم نہیں تھا یا غلط فہمی نہیں تھی، یا پھر وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے کہ انہیں اللہ وحی دے رہا ہے؟ کیونکہ جو قرآن انہوں نے لکھا وہ انسان لکھ سکتا ہے۔ اور اسلام خود ہی یہ مانتا ہے کہ جھوٹے قرآن لکھے جا سکتے ہیں، جس طرح سے مسلمہ کذاب نے ایک پورا قرآن جھوٹا بنایا ہوا تھا، ساجہ بنت حارث نے بھی اپنی ایک پوری کتاب جھوٹی بنائی تھی، ان میں بھی اسی طرح سے شاعری تھی جس طرح سے قرآن میں شاعری ہے۔ تو جب انسان اس طرح کے جھوٹے قرآن بنا سکتا ہے تو پھر ہم کیسے یہ مان لیں کہ یہ والا قرآن اور یہ والا نبی ایک سچا نبی ہے؟ تو غامدی صاحب، آپ کے لیے یہ 3 چیلنجز ہیں جن کو آپ ضرور دیکھیے گا، ہمیں ضرور بتائیے گا۔ غامدی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی الحاد کا چیلنج تو ایسے ہے کہ آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں اور زمین پہ چونٹیاں جو ہیں وہ کبھی کبھی چیخیں مار رہی ہیں۔ بالکل اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو اسلام بہت سے دوسرے مذہبوں یا دوسرے بلیفز کو ماننے والے یا ڈس بلیف میں رہنے والے لوگوں کو کیڑے مکوڑے ہی سمجھتا ہے۔ تو غامدی صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کر دیا۔ میرے لیے کوئی سرپرائز کی بات نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور غامدی صاحب نے کہا کہ میرے علم میں الحاد کا کوئی چیلنج نہیں ہے، تو غامدی صاحب کیوں اس معصومیت پہ مر نہ جائے کوئی؟ بالکل بات ایسی ہی ہے۔ یہ تو آپ کو ملحد کے چیلنج دیے ہیں نا۔ اگر غامدی صاحب کو یہ لگ رہا ہوتا کہ الحاد واقعی کوئی آج کے پاکستان میں اور آج کے مسلمانوں کے لیے الحاد کوئی چیلنج بن کے سامنے نہیں آ رہا، تو غامدی صاحب کو الحاد کا چیلنج کے نام کی ویڈیو بنانے کی ضرورت کیا تھی، یا اس بات پہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بات یہ ہے کہ جب چرچا ہو شہر میں تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوتا ہے نا۔ یہی بات ہے کہ اتنی چرچا اس لیے ہے کہ الحاد ایک مسئلہ تو ہے، اور لوگ الحاد کے وجہ سے یا ملحدوں کی جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی ہے اس کی وجہ سے جو سچائیوں تک پہنچ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے سوال کبھی انجینئر صاحب کے پاس لے کے جا رہے ہیں، کبھی غامدی صاحب کے پاس لے کے جا رہے ہیں، کبھی اور ملاؤں کے پاس لے کے جا رہے ہیں،
کیونکہ لوگوں کو شاید غامدی صاحب سے یہ امید ہے کہ وہ الحاد کی اس تحریک کو، جو کہ اسلام کے لیے ایک چیلنج بن کے سامنے آ رہی ہے، جو کہ اسلام کو رونتی ہوئی جا رہی ہے، ہر ماہ لوگ ہزاروں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ اسلام چھوڑ رہے ہیں پاکستان میں. آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ کسی کالج میں چلے جائیں، آپ کسی آفس میں چلے جائیں، آپ کو آج لوگ ملحد مل رہے ہیں. آپ پاکستان کے پڑھے لکھے سرکلز میں کیا، آج آپ ٹھیلے لگانے والے، رکشے چلانے والے لوگ بھی ملحد بن رہے ہیں. اس لیے بن رہے ہیں کہ الحاد ایک ریالٹی ہے. الحاد کس طرح کی ریالٹی ہے؟ الحاد ایک سچائی کا نام، وہ صرف جھوٹ کو سائیڈ پہ رکھنے کا نام. الحاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا اپنا کوئی دعویٰ ہے. الحاد صرف یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے نبی کا، اپنے قرآن کا، اپنے خدا کا ایویڈنس دے دیں تو الحاد خود ہی ختم ہو جائے گا. مگر ایسا کوئی بھی ایویڈنس نہ غامدی صاحب اور نہ کوئی اور شخص آج تک دے سکے. ٹھیک ہے جی، تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ضرور اسے لائک کر دیں، اور اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ میں نے یہاں پہ کیا بات کی ہے، یا غامدی صاحب کی کوئی ایسی بات جس کا میں جواب نہیں دے پایا. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. آپ اس چینل کو پیٹریون پہ سپورٹ کریں، کیونکہ پیٹریون کی سپورٹ اس چینل کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور پیٹرونز کی بیس پہ ہی یہ چینل چلتا ہے اور یہ کانٹینٹ آپ کو ملتا ہے. اس لیے اس ویڈیو کی اینڈ اسکرین اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن دونوں میں پیٹریون کا لنک ہے، اس پہ کلک کریں اور جا کے چیک کریں کہ پیٹریون پہ آپ کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں. آداب.